Igalegson, maayo na sa mga buntag o mas maayo patas kabuntagon ning lawa. O ginaot nga inyong pong itsunin ang inyong mga cellphone alang sa pagpadayon sa tong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nining adlaw atong oras alas 8:24 Pilipinas Standard Time. Pitsa 28 sa bulan sa June, year 2024. Naot nga ang Dios ato ang gipauna. Seek for the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At this point of time, mga kaigsunan, atong ipadayon usab o ika-77 ka bahay na ang atong naabot karon. O gatong subject karon kaigsoon matod pa ni kini sa English, there are four wise creatures upon the earth. Adunay upat ka mga gagmay nga mga butang o gagmay nga mga binuhat sa Dios. Ibabaw niining kalibutan nga grabe sila ka wise. So dili pa ko mo padayon na akong gi-shout out ang akong bayaw, maasa London karon no. Yuki. Shout out din mo kay muna imong request nga i-shout out ka si Julius Bingil. Uban siya hang katikas kinabuhi si Kimi. Shout out diha sa inyo O sana watch karon. Good morning po si Joel. Ako ang Igsoon. So, ito nang pagasugdan ni Gala Igsoon ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Atong i-base din sa Proverbs chapter 30 verse 24 down to verse 28 ni mga kaigsunan. Una din ato ang mabasa sa verse 24. Adunay upat ka butang nga mga gagmay sa ibabaw sa yutna apan sila maalamon gayod kaayo. So gigamitan gyud og superlative degree no. Exceedingly wise no. Og sa pa maalamon gayod. Grabe gyud ka maanggi alamon. Ambot nga nun ni no, nga mga gagmay man ni kayo og utok pero perte sila gi-declare sa Biblia nga mga wise. Kinsa man ni sila mga kaigsunan, una din ni kaning ulmigas or sa in English na ants no. Sa ulmigas sa Cebuano. O ikaduha kining gitawag nga locust no. Tawag nga locust never. Kunis. Kuniho no. So ikatulo kining locust sa Bisaya dulon. Ug ang ikaupat mao ang spider. Tawag kini og spider, lawa-lawa. So grabe ni sila ka wise mga kaigsunan. Gagmay ra ni sila nga mga nilalang nga gihimo sa Dios. Pero grabe sila ka wise. Gagmay ra man ta ni sila og mga utok pero nganong wise ni sila kayo. Now, atong subay-subayon, atong i-analyze Galaigson. Shout out kay Rodgela Sumambot. Maayong buntag, obispo, mga pangumusta pod. Gikan sa Mati. Kumusta pod, taga Mati. So, alaigo ng Diyos. So, kupong ibalik ang pangumusta na animo. Dinhi sa iglesia sa Diba pa ko. Diin ang inyong ubos nga lagad nga inyong nabi o makauban sa kahanginan nining maong programa na to, The Gospel of the Kingdom. Okay, ato nang sugdan kining pagsubay-subay kining upat ka mga gagmay nga mga binuhat sa Dios. Una dinhi ato ang ma-recognize ang kining ulmigas, kining the ants no sa English.
Proverbs 30 verse 25 matud pa dinhi ang ulmigas mao'y usa ka katawhan nga dili kusgan. Bisan pa niini sila nagaandam sa ilahang pagkaon sa ting-init. So grabe ni sila mga kaigsunan imong makita nga kining ulmigas o lamigas nga mag-andam sila pagkaon murag gahakot nila sinako nga pagkaon dito sa ilang kampo samtang init pa. Kay sa oras nga ting-ulan dili na sila makalakaw kay pati man taon ni silang gagmaya. Unya ang atong makuha dinhi nga punto og logic nga kaigsunan kahibalo or wisdom naa sila gitawag nga preparasyon. Kini ka mga gagmay nga mga nilalang sa Ginoo, aduna sila'y preparasyon. Kaya nagpreparar sila og pagkaon samtang ting-init pa. So, ang tao nga tapulan, matud pa sa Biblia, Proverbs chapter 6 verse 6, ang taong tapulan paadtuon daw sa ulamigas. Umadto ka sa ulamigas, matud pa Proverbs chapter 6 verse 6, umadto ka sa ulamigas, ikaw nga tapulan. Palandunga ang ihang mga dalan o magmaalamon ka. Okay, Verse 9, unsa ang kadugayon nga ikaw matulog o tapulan? Ano sa ka mubangon gikan sa imong pagkatulog? So, gi-advisean ang tao, no? Matud pa din sa Proverbs chapter 6 verse 6 nga ang kining taong tapulan dapat mamalandong siya, padtuon siya sa ulamigas, kaya ang ulamigas mga kaigsunan busy kayo nga naghakot og pagkaon samtang ting-init pa kay kung ting-ulan dili na sila kalakaw. Muna ang mga sinyalis sa unang mga tao wala pay satellite ilahang makita ang lamigas nga busy kayo naghinakutay sila, so masabta na sa mga farmer nga diin aduna nay umaabot nga ulan mga kaigsunan. So muna ang mga karaan nga mga tao, muna ang ilahang kinang gitawag nga gipanid-an. So preparasyon. So naay preparasyon. Muna nga tong last na kung wali, prepare to meet thy God. Kay maulawan ta sa lamigas na ay preparasyon ang lamigas nga dagko pa man tag-utok kay sa ila Pero nganong wise sila? Ang tao dili man wise. Sige magpatuyang diri sa kalibutan ug wa man kini nangandam, no? So imong makita nga sa adlawng Domingo unta awas-awas unta ang simbahan kaya ilahang giuna ang Dios pagpangandam, pero nganong wala, no? Daghang kayong bakanti sa maong lingkuranan. So muna nga mga tao nga tapulan, no? Tapulan nga mo susi sa balang sulatan, tapulan nga mo alagad, tapulan sa mga espirituhanon o sa material nga bahin. Oy, umadto mo sa ulamigas, pamalandungang lamigas una nga itong makita din So, ikaduha mga kaigsunan, number 1 na itong makuha dito ang preparasyon. Adunay preparasyon ang kini nga maong ulmigas. Ikaduha kining gitawag nga kunis. Proverbs 30 verse 26, ang mga kuniho mo'y usa ka maluyahon nga kaubanan bisan pa nini nagabuhat sa ilahang mga nagabuhat sa ilahang mga balay sulod sa mga bato. So naa sila'y technique kining mga kunis, no? Dili sila pwede nga magbalay nga penetrate sa mga leon o sa panadina mga dagko kay nga mga creature nga gimo sa Dios og maluyahon ni sila, kuniho, no? Og wise gyapon tungod kay didto gina sila magkampo o magtago sa sulod sa mga bato. So dili basta-basta masulod sa mga nagtinghwa sa ilaha nga kaunod sila. So ato masabot dinhi kining kunis mga kaigsunan, aduna sila'y reservation. Kitang tao sahay masampalong ta ani nila tungod kay gausik-usik ta, wala ta naga-reserve, no?
Ani ang si Kristo gani sa iyang paghimo og milagro, nagipakaon niya tong 500 brethren o naay nabilin na wala man mo yung Ginoo panglabay lang na no. Dili hipusa no. O nakahipos sila 12 pa ka bukag nga tinapay mga kaigsunan. So nag-observe o nagtudlo ang Dios dito og preservation o reservation diin kining kunis mga kaigsunan na dunay kaalam o kahibalo nga atong makuha dinhi nga reservation. So kinahanglan usab kita nga mga katawhan sa Ginoo atong anaron pod ang kining batasan nga mag-reserve gyud ta no. So atong i-reserve ang ato ang kinabuhi samtang naa pa ta dinhi sa kalibutan o labi na gayod sa mga pagkinabuhi unya sa lahi na nga kalibutan na dapat naa kay reservation mga kaigsunan. Ikatulo mga kaigsunan na kining gitawag nga low cost no. Sa Proverbs chapter 30 verse 27, ang mga dulon wala may hari bisan pa niini silang tanan na mupanaw pinaagi sa mga panon. Suwa gini sila hari higala igsoon no. Pero nganong dili lisod sa ilaha ang pag travel. Wala sila nagkanya-kanya, wala sila nagpakson-pakson o atong makuha dinhi ang pagtulunan sa unity no. Wala daw sila hari. Wala leader pero dili lisod sa ilaha ang pag unite mga kaigsunan. So gagmay gyapon ni gutok higala igsoon pero nganong doon na sila unity mga kaigsunan. Kita dagko tag utok pero nganong lisod man ta iusahon. Naay mga buluhaton nga dunay kalambigitan sa pagpahimuot sa Dios nganong lisod man ta i-gather no. Ano man daghan pag mga alibay. So muna mamalandong ta sa low cost. So kining low cost matud pa dinhi sa Cebuano dulon no. It is sad to see nga ang mika o kaaba karon sa Middle East sa Arab sintro kini sa mga Muslim na gi-attack kini og mga insektos gi-attack nig mga dulon mga kaigsunan pastila so sana ka kanang gitawag pala isipan niya gibisitaan pagyud og lunop nangaanod ang mga kutsi o ang ilahang itawag nga center of prayers nahimo nga na damage ni. So dito tingala ka nga grabing daghanang mga insektos nga ni-attack sa ilang area no? So ngano kaha to mga kaigsunan sa una pa na mga kaigsunan nga kung ang Israel bigado na sa maong gira o ang Israel mugakos na lang sa ilahang armas unya moampo sila sa Ginoo o gitabangan sila sa Dios o ang gigamit sa Ginoo nga intervention mao ang mga putsukan. So ay sa kabatalyon nga Arabo wa nakalihok kay putsukan na ilang kalaban. So kining lukos mga kaigsunan makaon man daw ni puro apat ko kakaon na ni. Pero grabe ni so kung mo mo attack sa maong tanom kuan gini sila kanang mupanaw matod pa rin mupanaw pinaagi sa mga panon di gini mo lupad og tagsa-tagsa grupo gina so nahinumdum ko nga naay dulon one time ningit-ngit og kalit tungod kay sa kabaga nila murag natabunan ang kahayag sa adlaw. So grabe ni sila kadaghan ni gala igsoon og ato makuha dinhi nga punto unity so ganiha sa ulamigas atong makuha nga ang ulamigas adunay preparasyon. So preparasyon the doctrine of preparation. So ang ikaduha reservation sa mga kunis og ang ikatulo kining low cost atong makuha ang unity. Ang katapusan ni gala igsoon na kining gitawag nga spider kining tod pa sa Cebuano unsa ning lawa-lawa or damang. So kining spider mga kaigsunan matud pa sa Proverbs chapter 30 verse 28
ang lawa-lawa nagapangapyot pinaagi sa iyang mga kamot. Bisan pa niini siya anaa sa mga palasyo sa mga hari. Grabe ni. Grabe ni mga kaigsunan ka ambisyoso ni nga mga mananap pero wise gyapon nga laigsoon. So imuhang gubaon na iyang balay. So dili kini sila punan o imuhang sige nimo katangan pag mapurma na o mo puyo na sila sa sentro na human na ihang kanang gitawag nilang balay. Imuhang gubaon maghimo na pud na sila og usab. So ato makuha dinhi sa in English nga persistence, no? Naagid sila persistence. Dili sila basta-basta nga ma-discourage, no? Dili sila basta-basta nga paluyahon ni gala igsoon. Kay imuhang gubaon ilang balay, himo na pud sila. Di gid sila mahutdan og laway. Sige gid na sila himo og balay inang ano. Tungod kay kung di sila maghimo og balay, di sila kakuha og mga pagkaon. Kay kanang balay mo, di na mo pilit ang mga insektos o mo nay pag-asa nga makakaon sila. Unya, grabe po ni sila, ambisyoso ni sila mga kaigsunan. Kay di na sila mo basta-basta nga mohimo og balay didto gyud sa kanang palasyo sa mga hari. Mo may giingon din Proverbs chapter 30 verse 28, ang lawa-lawa nagapangapyot pinaagi sa ihang mga kamot, bisan pa niini siya anaa sa mga palasyo sa mga hari, no? So kita nga nang ambisyon sa pagsulod sa gingharian sa ato ang Ginoo mga kaigsunan na tama ka, kay dili sala ang mga ambisyon o dili pod wala po'y mawala nimo kung mga ambisyon ka. Tungod kay kini ganing spider ng ambisyon siya. Tuagid siya sa pinakataas o sa mga palasyo sa hari. So kita nga ng ambisyon sa pagsulod sa gingharian sa ato ang Ginoo, kinahanglan naatay persistence. Amen. Naatay persistence. Unsa man ning persistence nga malutayon gyud nga dili mo retract, dili mo surrender. No surrender, no? Mo na gitawag nga there is no glory without sacrifice. O katong dili mo antos siya mamotos. Ginanglan na naatay persistence, mo antos kita, magpabilin kita, o kanang kinahanglan nga dili ta maluya og ma-discourage sigala igsoon. So salamat sa inyo ang pagsubaybay sa maong munting programa o dili naman motugot ang atong oras murag taas-taas na inaot nga aduna tay nakuha sa maong mensahe ni takna karon sa kabuntagon atong pamalandungan ang upat ka mga creatures o mga nilalang hinimo sa Dios nga mga gagmay kaayo pero tinggagmayan nig mga utok pero sila gideclare sa Ginoo nga mga wise kinaa sila'y makuha nato ding lesson nga ang lamigas adunay preparasyon kugihan sila aduna sila'y pagpangandam ang kunis adunay makuha nato ding lesson nga reservation og ang kining locust there is a unity og ang spider persistence. So kung ato kini i-apply sa every now and then sa ato ang pagpaningkamot higala igsoon, sigurado maghari gyud ka uban ni Kristo. So inaot nga hanggang sa muli mga kaigsunan magkita-kits tayo. Kini inyong ubos nga lagad si Pastor Armando is Montero. Magaingon kaninyo, God bless your heart. Okay, bye-bye.